Može. Može, mislim da smo live, ljubavi. Dobar dan i dobrodošli u podcast. Bez granica. Tako je. Mi smo Luka. Ilana. Tako je. I zašto radimo ovaj podcast? Hoćeš li ti početi da ja počnem? Jesi li Ja još sam malo... još malo u šoku Ok. jer smo počeli. Ja- Stvarno stvarno smo podcast, krenuli. tako da ti preuzmi malo. Ok. Pričamo o ovom zapravo već koji godinu dana sigurno na Lukinu ideju. Jer je Luka zapravo i mene uveo malo u podcaste. Ja nisam bila neki lik koji ih je toliko slušao. I slušamo većinom nekakve različite podcaste. Ja sam više u ovim couples Ti si podcastima. couples i therapy. Da. I volim slušati tu i tamo ovog ne Rogana, nego Hubermana. Hubermana. Tako je, i Huberman mi je genijalan. I onda smo mi rekli podcastu zašto ne. Ja sam htio zapravo, meni je crazy da možemo pričat i cijeli taj koncept da slušaš nekog koji samo priča. Mislim, puno se naučiš, može biti poučen, može biti ništa, ali cijeli taj koncept da može nekom biti posao, mi sad ne ciljamo da nam je to posao, Ali, možda. sponzori javite se. Ali bilo mi je i to da možda neki quality time provedemo zajedno, da imamo nešto, neku skupnu točku koju moramo raditi i da pričamo. A i želimo. Da. Ali lijepo, kako romantično, I ljubavi. nekako, ako se želiš družit, da nekad mogu biti plaćan za to, za druženje. Nekako nas i prisili da... I više pričamo. Da. Ja bih rekla da, s obzirom i na prvu temu ove epizode, da možda se nekakvih još lijepih stvari dodatnih prisjetimo i vratimo još tu nekakvu lijepu emociju dodatnu u nas i to. No prije toga bih htjela iskomunicirati zašto bez granica. A, rekli smo ime, ne? Tako Da. Rekli smo ime. Da, reci. Pa možeš se i ti isto ubacivati. Bez granica smo napravili zato jer želimo da je ovo mjesto na kojem možemo pričati bez granica, bez nekakvih okvira. Pričat ćemo stvarno otvoreno o nekakvim temama koje smatramo da bi se ljudi mogli poistovjetiti, i o partnerskim odnosima, i o tvojoj borbi s bulimijom, o mojoj borbi s keloidima, o sportu, o lifestyle-u, o prehrani, o skincareu. Da, ništa nije Generalno. off the table. Tako je. I bez granica je bilo i zbog naših početka. Mislim, ti si iz Zagreba, ja iz Ljubljane, onda sam išao u Indiju i nekako dosta granica između nas koje smo pobjedili. Tako je, jer ljubav nema granica. Nema granica, barem kod nas ne. Tako je. Tako da, zato je nekakav univerzalan naziv bez granica i mislimo da nas to stvarno lijepo opisuje i nas i našu priču. Da. I ova monstera, rekao sam ti na početku kad si dovela ovo monstero, ova će me... Izluđivat. Znači, ne samo da mi je na TV, sad mi se na podcast. Ja se mene uopšte Umješala. vidi. Bez brige. Mislim da Domagoj može potvrditi, koji je iza kamere, Bog Domagoj. Da se apsolutno dobro vidiš. A i Taz je oslobodila mjesta. Da, Tako da. hvala Taz. Možda za one ljude koji nas ne znaju, iako naravno postaćemo i nekakve isječke i na naše Instagrame i na TikTok, tako da sve nas možete pratiti na tim mrežama. Biće vam napisani i linkovi ispod. Click down, subscribe, like, share. Čekaj, Like, share, subscribe. i press the notification button. Bravo, tako je. Za svaku novu epizodu koju ćemo objavljivati. Možda za sve one koji nas ne znaju da se malo i predstavimo, čime se bavimo i onda možemo preći na temu nas, kako smo se i nas dvoje upoznali i kakva je naša priča.
Hoćeš li ti prvi reći? Ok. Pa nema previše toga. Mislim, bavim se sa fudbalom. Profesionalno već, ja bih rekao sad 16-17 godina. Jedno 10, malo više godina sam igrao u Sloveniji. I onda sam prešaltao u Indiju. Zadnjih 5. Zadnjih 5 sam već u Indiji, da. To je to. Imam dosta demona koji me prate na ovom mom putu. Dosta ups and downsa, dosta iskustva. Napravio sam zadnjih par godina još life coaching certifikate, ali to nekako spomenjujem. Ne spominješ? Ne spominjem jer je nekako još duši prizvuk zbog likova na Instagramu, na socijalnim mrežama. Ali u principu više za nekakav athlete motivational. Nekako me, još kad sam tebe upoznao, nekako me headspace vuče. Mindfulness, tako da više. Jedan aspekt fudbala je fizička priprema, ali sam vidio zadnjih par godina, pogotovo kad sam došao u Indiju, radim na glavi i da tijelo će izdržati. Svi smo već navikli da tijelo izdrži, imaš pripreme, utakmice, sve, ali vidim da igračima popusti glava. I kad popusti glava... Ode sve zapravo. Da. Tako da je poradi na glavi, pa tijelo će pratiti. Rezultate. Da. Ja bi još rekla, osim toga, da nisi tipični nogometaš, što je mene iznenadilo. Čućete kako smo se upoznali, kakvo sam stereotipno razmišljanje imala o njemu pa možda prva 2 sata dok mi ga nije razbio, jer voliš i jogu, voliš i meditaciju i jesi u tim nekakvim stvarima di mislim da se i kroz tijek naše veze si postao još otvoreniji i verbalno voliš pričat, ne znam zapravo koliko voliš, ali počeo si pričat više i o emocijama i stvarno raditi. Mislim, nije mi problem pričat i ništa me nije sram. A po drugi strani, kao što si rekla, ne volim pričat, ne volim uopšte pričat s ljudima. Pa mi je why? Da, Luka je dobro malo asocijalan, ja sam više otvorenija. Ja sam social butterfly. Kako se kaže, nekakav... Družbeni metuljček. Družbeni metuljček. Da. I možemo i na mene preći. Ja se bavim influencingom zadnjih 5-6 godina, mislim da je sad već. Ali zadnje 3 godine mi je isključivo to, glavni izvor od čega živim. Prije toga sam radila kao novinarka 13 godina u lifestyle medijima i moram priznat da bi se vratila u redakciju samo ako bi žestoko morala. Stvarno volim ovaj posao i baš uživam u njemu. Stvarno daje mi nekakvu slobodu, daje mi radno vrijeme koje si sama mogu odrediti. A mislim da nam daje i ogromne benefite s obzirom na to da smo na relaciji Indija-Zagreb cijelo vrijeme, da mogu doći kod tebe na 3 mjeseca jer to ni sa jednim drugim poslom realno ne bi mogla. Da, možeš biti digital nomad. Tako je. Tako da, to je nešto čim se ja bavim, tako da meni je pričanje pred kamerom nešto što mi je potpuno normalno i ja sam skroz puštena. Mislim, ja sam pred kamerama i sve, ali... Ovo mi je nekako drugačije, ne znam, više se bojim, ful mi je ta ideja da imamo podcast, a onda kad si me ti pitala hoćemo se spremiti šta, i pa ne, hoćemo freestylat, pa onda se ujutro probudim, pa meditiram, pa mi panika, pa šta ako će biti tišina. Kad je s nama tišina, ljubavi? Da. Sa mnom. Nikad. I note ne snimaju džinskama. Da, ja sam ti rekla, ja sam zato obukla hlače u kojima se mogu normalno
Ali htio si biti za prvu epizodu jako reprezentativan i zgodan, iako si to u svemu, ljubavi moje. Hvala, ljubavi. Možemo preći na priču o tome kako smo se mi zapravo upoznali. Čekaj, imamo intro. Intro sam... Da, imamo intro koji ćete vidjeti na početku narednih nekih epizoda kad nađemo neko ko će nam napraviti logo i to sve. Kako nas baca. Ok, ja sam pripremio pjesmu za intro. Ja sam rekao da ću intro napraviti. Mora biti jingle koji ide ljudima lagano. Catchy je. Tako da. Slušajmo. Luka i lanica bez granica. Ok, poradit ćemo na tom još malo. Meni je top. Top. Evo sad ste premjerno čuli naš jingle koji će biti u uvodnim epizodama nakon što sve završimo do kraja, ali realno da smo čekali još i to nikad ne bi krenuli izbacivati ovo, a smatramo da je sadržaj i teme o kojima ćemo pričati bitnije od toga da bude sve tehnički sređeno. Da, najvažnije je da smo se bacili u to jer pričamo dugo već o tome, pa smo u Indiji smo čak probali snimat, pa se vrta non stop. I snimili 3 epizode, da. Snimi, pa neko ima samo jedan objektiv. I zato imamo sad Domagoja s 2 kamere, sa svjetlima, s apsolutno svim. Da, nisam ga ni primijetio. Eto, vidiš kako si opušten. Šta si pitala? Kako smo se upoznali? Ja mogu reći svoju verziju, pa ti reci svoju verziju. To je bilo prije 3 godine. I uskoro će biti taman 3 godine. I bio je jedan dan gdje sam si ja samo htjela malo podići ego. Jer prvi put u životu da sam bila single i da sam bila stvarno sretna s tim. Baš uživala sam u toj samoći. I bilo je ljeto, stvarno uživala sam u tome, nisam nikog ni pogledala, top. I ja odlučim jedan dan, nekakva drama mi se desila bila u životu i ja odlučim, ja si želim dići samo ego, ne želim se ni sa kim nalaziti, idem ja skinuti Tinder i staviti 250 km sam da ne moram na date s nikim otići. I otvorim Tinder, prva osoba koja mi se izbacila si bio ti. I prva fotka koja je bila ona iz nekog časopisa za koji si se fotko. David ili koji je časopis bio? Aha, bila je revija za moške stilom, mislim da je bilo kao za muškarce. Uglavnom, izgledao je bolesno, izgledalo je kao fake profil, kao da je skinuo fotku od nekakvog modela, ali je pisalo da je autentificiran profil. Ne, to sam ja. I listam fotka s psom. Isuse Bože, znači, fotka s psom još, znači top. Ne znam, jesi imao, znam koju si još imao. Imao si onu neku... Imao sam neku zbroda. Zbroda si imao jednu, onu, da. Gdje si se sve tetovaže vidjeli. I to ja rekao, ok, potencijalno douchebag ili fake profil, ali idem ja kliknuti. Ja kliknem, it's a match. Bio već meč, a? Bio već meč, znači ti si mene prvo lajko. Znači da si se uhvatila u moj... Da, jer odmah čim je bilo it's a match, ok, ja dalje ni scrollala. I to je bilo, vidiš, jučer smo raspravljali o tome, ne mogu se sjetiti ko je kome prvi poslao poruku. Ja imam osjećaj kao da si ti neki kretenski gif poslao prvi. Onaj tipa, Forrest Gump. Ili to, ili imao sam move... na svima si ima neki isti. Brad Pitt sa šeširom. Znači, to si svima slao? Pa Brad Pitt iz, mi kažemo, jesenska pripoved, kad je mlad. Isuse, ali to je samo pozdrav. Pozdrav, evo. Evo, sad se više ne osjećam posebno. Mislim, realno ni gif nije niš posebno, jer je meni u glavi tad bilo, tak mi pošalješ gif, da nisi se udostojio ni napisati 2 riječi, come on. Ali, budući da je bio tako prekrasan, ja sam odlučila odgovoriti. I super mi je što ja sam prije toga imala Tinder jedno 3 ili 5 godina prije i uvijek sam kretala na nekakve ozbiljne teme kad bi ulazila u razgovore, a s tobom je baš bio nekakav zajebanski flow.
I točno se sjećam, ali mislim da nije za javnost, da pričamo o čemu smo imali zazanciju. Ne znam, jesi ti sjećaš? Sjećam, da, to bi nas monetizirali ako... Da, ali imali smo nekakve super zazancije koje su trajale. Demonetizirali, oprosti. Okay. Koje su fakat trajale lijepo i lijepo se uključivale u razgovor, baš ono flow, opušteno je skroz bilo. I prvi dan, taj kad smo se tipkali, mi smo se dopisivali 12 sati u komadu. I bilo je jedno 3-4 sata preko Tindera. I sad ne znam, to ti ne vjerujem, jer si mi tad rekao bio da si izbrisao odmah bio Tinder, jer ti si mi rekao, ok, ja brišem Tinder, to je to. Ja ga izbrisala, fakat. Meni je to odmah bilo to. Vjerujem da ga ti nisi odmah izbrisao, nek da je bila spika. Ne, mislim, ne sjećam se sad, ali ja sam i onako, kao što si ti rekla, kao ego boost neki. Ja sam si ga za vikend možda, ili kad sam... znam da sam tad Xbox, vino i izlodo si ga. I onda opet u nedjelju izbrisao, pa možda za 14 dana. Ovako je bilo nekako, nisam da bi ja bio baš redovit na tome, ali da, pričali smo, mislim da mi nisi dala ni vremena da bi se s kim drugim dopisivao, jer smo stalno bili. No, nismo, fakat bilo je ovako. Tako da, cijelu noć. Cijelu noć, do 7 ujutro smo se dopisivali, s tim da je preko Whatsappa onda bilo, pa smo si voice poruke počeli slat i ja sam te tražila, ne znam, jesmo se nazvali na kameru da mi dokažeš da si pravi. Ne sjećam se to više, ali znam da, ne znam da li si idući dan, kad sam bio tipsi, ja sam si uvijek, nedjelja je bila rezervirana, znači niko me ne zove. Ne zove me mama, tata, menadžer, niko. I ti hoćemo se dobiti. Ne, bilo je ispravak netočnog navoda. Bila je priča da ja sam ti poslala poruku tipa, do 7 ujutro smo se dopisivali. Ja sam se oko 11-12 probudila. Ja ti pošaljem poruku i nisi odgovarao, 1-2 sata. I ja pošaljem još jednu i već sam bila kao, šta sad me ghosta nakon toliko. Već nidi drugi dan. Znači, to koliko sam ja bila, kao bila sam si skroz super sama sa sobom, ali to koliko sam ja još uvijek bila nesigurna je bilo strašno. I baš sam tražila jako puno i pažnje i nisam imala strpljenja, hoću sve odmah sad iste sekunde. I s tobom sam razvila to strpljenje jer, hvala Bogu, trebalo ga. To me je malo odbijalo na početku. Potpuno mi je jasno. Zamisli da se piše si s jednom osobom, sve ok, probudiš se, poruke, dobro, ne odgovorene poruke, da, i to je ono, i već bi bilo ono, ja me gostaš, to, pa to je skoro početak u onaj Baby Reindeer, ok, chill, woman, chill. Dobro si se snašao. Spustio si me tu malo na zemlju da ne, ti si do 4 popodne, 5 popodne spavao, tak nešto. Jer ja sam bila budna od hajpa, ti si bio budan od alkohola i dopisivanja. Pa i onako mi je, vidim da si ti si više tome već, još sad me nekako stresira kad bi nešto radio ili igro. Ako ti otpišem odmah, znači ja ne odložim telefon, već vibrira. Znači da mogu samo ovo raditi, samo ovo. I poruka mi je poanta, uzmi si vremena. Uzmi si vremena i ja si ga uzmem. Da, tako da generalno, ako vam Luka nekad ne odgovori na poruku, nemojte shvaćati ništa osobno, Luka nikom ne odgovara na poruke, osim meni. Doslovno. Da, imao sam pola godine. Da. I onda ti je neugodno nakon pola godine i onda bolje ne. Da, načeloma je ovako, ako ne otpišem odmah, možda dan, dva, sad sam se sjetio, evo, imam još 1-2 poruke za otpisat, dan, dva, onda već onaj grey zone gdje zaboravim. Da. Onda šta je više od tjedan dana je zaboravljeno, onda ghostam. I tu zapravo gubim. I zato ideš na terapiju, ljubavi. Da. Jer imaš problem malo. Zato sam ti dao
moju šifru i sve od Instagrama, da mi ti to malo i da me možda remindaš i... Da, Čak tako bi ti da. dao telefon pa da imam ko ono pager ili da mi se... Pa da mi te samo samo kažeš, obavještavam. da. Ja ne bi ni imao telefona, da ti kažem. Tako da sve vi žene koje šaljete luke i poruke na Instagram, vidim vas. Prvo prođe kroz moje ruke. Uglavnom, da, to je bilo nekako naše nekakvo prvo upoznavanje i onda nedjelja je bila kad sam ja tražila odmah da se mi nađemo. Jer mi smo večer prije pričali o tome da bi se mi našli u nedjelju. I tad smo si to kao, ja sam to shvatila kao zakon. To tak mora biti, ne može ići dalje od toga. I to je kad mene uvijek tak. Ne mreš tu nešto i to si mislim u prvih 8 mjeseci veze, kad smo imali još fakat natezanja. Po meni veze, po tebi ne veze. Odnosa, nazovimo to tako. Tu si mogao shvatiti da ne smiješ reći bilo šta predamnom jer ću ja to vrlo ozbiljno uzeti. Da, i to nam je znalo stvarati probleme i to da si se ti... No dobro, učit ćemo u to. Uglavnom, nismo se u nedjelju našli i našli smo se tipa ponedjeljak, utorak. Ja sam došla do Ljubljane u 10 ujutro, što je najbolje, BlaBlaCarom sam došla, nisam vozila tad. Ne vozim ni sad, iako imam vozačku, ali radit ćemo na tome. I čekaj, sad ću se ja obacit. Da. Sve pozitivno, ništa negativne konotacije ne želim ovdje, ali odmah sam platio za BlaBlaCar jer neko nije imao razbijene... Ne, nisam imala eure, kune smo još imali. Kune, i ona nije primala, kako je... Neka ženska iz Njemačke me vozila i samo eure je tražila. I prvi susret, upoznajemo se prvi put. Ja njega pitam, već sam izgubio 20 jel imaš 10 eura? Jako mi je neugodno tu bilo, fakat full neugodno, jer nisam htjela da me gleda kao nekakvu sponzu. A ja došao ko pimp. Došao u polotu. Evo, 10 eura. Ovo je moj dejt. Ali čekaj, za 10 eura možeš doći... Mislim da danas možda više ni ne. Nemam pojma, vjerojatno je sad skuplje. I ti si mi poklonio, ušli smo u auto, otvorio mi je vrata od auta. Što je bio takav gigantski plus, znači ovak plus prek cijelog čela, jer ja nisam navikla na to, a uvijek sam to htjela. Nekakvog džentlmena, ono koji će mi skinut kaput, izvući stolicu, otvoriti vrata, znači prekrasno mi je to bilo. I šta si mi, lizeljku si mi poklonio, Chupa Chups, koju i dalje imam u memory boxu, nisam ju nikad pojela, jer ju čuvam za uspomenu. I... Čekaj, još sad je. Da, to je. I išli smo do grada na cugu i... Isuse, ti si meni nešto poklonio. Ne, da, prvi put je bila lizaljka. Ne. Prvi put je bila lizaljka i iz Pandore. Jer mi smo se jednom vidjeli. Prvi put, ljubavi. A onda smo mi tjedan dana... Nismo. Mi smo 3-4 dana tipkali, ne. 3-4 dana. Da, sad kad razmišljam, ja sam išao malo prehard. Eto vidiš. Ja sam išao malo prehard. Nisi očito, jer smo sad tu. U bistvu sam... Ja nešto napravim i ne pomislim baš ono... Kako to neko može shvatiti. Da. I bio sam tamo pored, imam stan u Ljubljani, pored... Nemoj govoriti di imaš stan u Ljubljani. Negde u Ljubljani i da, išao sam u shopping i rekao sam šta da nešto lijepo, neku gestu lijepu i kupio sam ti neki... Thor čekić privjesak. Da, sad. Ja ga imam u... Neću ga sad... Da, zbog mikrofona. Ne, hoću. Ovo. Da. I... Da, i prvo si ga kupio meni. Ne sjebo.
Ali da sam ja zagrizla još Zato više si jako. zagrizla, da. Između A nisam ostalog pomislio zato. da Da. može neko zagristi jer je dobio poklončić. Poklončić. Nisam ni vidio da piše Wordy na njemu. Da. I okej, ali presretan jer smo tu i zajedno U našem snimamo zajedničkom podcast. stanu, bravo. Podcast bi Wordy trebao biti. Ne. Ali ne, onda treba Ne, napraviti, preduboko. Bez granice, skroz light. Wordy, Luka i Word. Ne. može. Ne, Bez sve okej, granica. sve okej. Imamo Wordy, di mi je? Tu mi je Wordy, ja mislim, negdje, ili tu. Čekaj, imaš Wordy? Nemaš. Da, Nemaš Word imam. tetoviran. Ne, tu je L na kvadrat. Tu je Wordy. A samo ne Nije vidiš to pročitati. Je, Wordy. Stavila sam. Nije to Wordy. Je, bog no. te. A šta piše tu? Ne znam pročitati. Pa, Wordy. Znam šta sam si stavila na Okej, tijelo, okej. bog te. Uglavnom, bili smo na cugi prvo i ono što moram reći je da kad smo išli prema tvom autu, pričali smo nešto o parfemima. Ja ne znam, ja mislim da je on pola bočice parfema izlio tad na sebe. A to je na Somato... Na Somato Black Afgano. Da. Malo Koje- sam pretjerao jer je Malo. ekstrakt parfema kojeg jednom trebaš i to pola sata prije što ideš iz Tako je. stana. A ti si ga jedno 5 puta zalio Jedno se na 5 sebe. puta, mislim da sam si ga čak u auto pa jednom prije, ali da. Da. I baš je bilo hardcore, fakat mi nije bio privlačan parfem, tad moram priznati jer je baš pretjerao. Ali kao okej, miriše skupo. Na Pa to kao? sam išao. Da. Ja sam išla s Lancome La Vie Belle. I fino sam ti mirisala. Je. A, Nisam imala budžet tad za više. da, ti si dobivala još Joe Malone. I Joe Malone volim i danas, da se razumijemo. A voliš ga i ti. I uglavnom ništa. Taj date je trajao od 10 ujutro do 10 na večer. Družili smo se, plesali smo zajedno, pa mi je poklonio taj privjesak, pa smo išli na suši. Išli smo na suši, prošetali smo i znam da poslije sušija tu je bio plus note za druge. Išao sam na WC i u to vrijeme si ti platila. Nije mi to cool, mislim cool, volio bi ja platiti prvi, nije mi... Nismo od toga nešto Da, ko mora prvi. ne gledam toliko na te stvari i nije mi problem kao što se na YouTube lik mora prvi platiti to. Ali je bilo lijepo. I tu si vidio da definitivno nisam plus. sponza. Da, za nas je to jedan plus. Pogotovo nije da- kad kontekst nogometaša uzmeš. da dođe račun pa je kobra u novčaniku. To i onda smo lovili zmaja. Isuse, fakat, Pokemone. Ne Pokemon. Ne Pokemon, Ne. ti si tad imala onaj House of event, Dragon je House bio of nešto. Dragon se došao Da. i ti si imala zmaja nekakvog, ali mislim da ga nisi preklicala. Je. Vidjeli smo ga u jednom trenutku, letio je iznad nas. Imala sam zmaja pa smo ga, da. I onda je bio još plus, jer nisam imao u Sloveniji, nismo imali HBO Max ili nešto. I nisam imao račun ni napravljen i ti si mi dala šifru. Što je prvi date? Da. Fakat. Jer sam želeo gledat, pa sam rekla ok, evo ti. I to su neke, dosta smo bili otvoreni. Ovog se ni ne sjećam. Za takve malenkosti, tako da. Šta je onda bilo? Onda sam ja išao. Ništa, ti si onda kroz 5 dana išao za Indiju na 8 mjeseci. Znači, jedan date smo imali doslovno. I meni je već i prvi poljubac se desio Zato isto na sam tom išao dateu. lat, sam mislio, pa idem ja u Indiju, neću nikad vidjeti više. A meni je čim se prvi poljubac desio, bilo, ok, mi smo zajedno. To je to. That's it. Ja sam takav tip osobe uvijek bila, ja sam full romantični tip koji ne trebamo ni reći ništa, mislim, poljubimo se i to je to, zapečatili smo. A ti si bio u malo drugačijoj nekakvoj fazi života u tom periodu, gdje si bio jako na nogomet fokusiran. Da. Ja sam par godina bio sam tad i
toliko mi je bilo dobro Mm. i fokusirao sam se samo na nogomet. I znao si se tipka tu i tamo, ali nikad ništa od Da, ničeg. da. I ako bi se tipko, bi ono, tu bi Jedan dan, ostalo da. I to mi je bilo dosta, ono. Da. Da si malo nabildaš ego i fajn. I nisam znao zapravo kako spustiti nekog ili bojao sam se da bi izgubio fokus od fudbala jer sam bio fakat u naletu onda. Svaku sezonu, svaku godinu bolji i bolji rezultati, bolji i bolji ugovori i tako da sam se odmicao dosta. Upirao. Da, opirao. Opirao. Pa ja bih rekla da si se u jednu ruku opirao, u drugu ruku si davo sve signale da ti se fakat sviđam. I to je ono što je mene ostavljalo tu. Nije da sam ja bez razloga ostajala tu cijelo vrijeme. Jer mi smo doslovno cijeli taj period od 8 mjeseci Indije imali da smo pričali po 5-6 sati dnevno. Da. Preko FaceTime-a. Zapravo sam ja imao trening na dan. Da. Kojeg sam odradio već kad si ti još spavala jer smo 4,5 sata ispred vas bili i onda smo stalno smo pričali. I tu mislim da je najveći plus da smo još uvijek zajedno je da smo izgradili neke zdrave temelje. Da, definitivno. Da u mojoj glavi nismo ni bili zajedno. Pa smo se čuli svaki dan, bila si mi utjeha, kad su bile loše utakmice, kad su me nervirali. Znam da sam se tad još dijelio stan sa dvojicom, mislim bio je ogroman stan, svako ima svoj master bedroom sa kupaono i sve, nisi ni trebao izlaziti iz svog babla, iz svoje sobe, ali svejedno nisam navikao. I tako da si ti to sve slušala i bila podrška. I tu sam već vidio da ne jebate, moglo bi nešto biti. Onda opet, kad sam se vratio, poslije si ti mislila da ću pristati u Zagrebu, u tvom zagrljaju, a meni je bilo... I jesi sletio u Zagreb? Ali nisam u Ljubljani, pa ćemo se vidjeti za par dana. Ne, sletio si u Zagreb. Sletio si u Zagreb na kraju jer znaš da ti je bilo neugodno kad smo se vidjeli tamo. I jednom i drugom je bilo neugodno i ostao si tipa 2-3 dana u Zagrebu i onda si išao za Ljubljanu. Da. I tad sam tvog tatu upoznala već. Da, jer je došao po tako mene. Tako je, da. Znači njega sam prije tvoje mame. Da. To je, neki dan smo pričali o tome kad smo se upoznali. Da, pa je došao u stan tamo kad smo živjeli još u centru. Došao ko šef u nekom kabriju. Da. Da. I meni je cijeli taj period kad smo se čuli intenzivno stvarno bio, ti si mi bio jedina osoba s kojom sam se čula i po meni mi smo bili u vezi. Ako nikad to nismo definirali, ja sam pokušavala izvući to iz tebe. Ti si imao tad da ne želim te povrijediti, fakat imao si traume nekakve iz bivše veze isto, gdje se nisi jednostavno htio prepustiti, ali prvi trenutak kad sam znala da je to, znači ovo je bilo kad si ti otišao za Indiju početak 9. mjeseca prije 3 godine i kraj 10. mjeseca je bilo. Imali smo u tom periodu drinking nights kao tu i tamo. To je tad kad sam svaku noć, kad smo se napili, sam kupio nešto... Da. Onu klupicu koju sad imamo ovdje od 300 eura, jebate. Da, i u tom periodu jedan razgovor je baš bio u kojem sam znala da je to kad si mi se baš ogolio prvi put. Nije to bilo do kraja, ali pokazao si mi emocije, pokazao si mi suze. I tu sam znala, ok, to je to. Ali, da, tad sam se borio jer sad kad gledamo nazad i sad kad smo se upoznali malo bolje i kakvi karakteri smo i to, i ti si bila malo puši. Ja sam bila jako puši. Ti nisi dala ni malo prostora. Da.
Ne. Bilo je I kad tak ili bi, nikak. kad bi recimo zapeli ili kad bi, ja nisam znao, pusti me na miru, trebam dan da odležim ili da gledam TV, pogotovo Da, nikad poslije mi nisi rekao, utakmice. pusti me na miru, samo si me Da, ghosta. da. I u mojoj glavi je to, ok, neću otpisat, Da. to je moj mir, a onda, Da. šta je? Jer ti nisi znao napraviti granicu, nisi znao lijepo iskomunicirati. Ja nisam znao dat granicu, a ti nisi ni imala granice, Da, isto. ja sam išla preko svega. Da. Je, ja sam bila dosta, fakat ovo što sam rekla i na početku, nisam imala strpljenja. Baby reindeer, smo rekli. Ne, nisam bila luđak jer smo se čuli i sviđali smo se jedno drugom. Nemoj da sad Pa ispadne... možeš biti luđak ako se sviđamo jedan drugom. Šta se sad tu pred kamerama? Reci. Uglavnom, Priznaj. neću nikad to priznat. Ja sam bila malo luda jer sam bila jako nesigurna. Stvarno, bila sam dosta nesigurna i meni je generalno najveći strah uvijek bio strah od odbacivanja. A to je ono što si ti radio konstantno bio. U prvih 8 mjeseci nam je stvarno bilo, nije bilo med i mlijeko. I bilo je teško. Svaki tjedan smo se mi posvađali, pa kad bi se posvađali, ti se 3 dana ne bi javio. I meni bi to svaki put budilo nekakvu moju traumu. I drago mi je da sam u tom periodu, recimo, intenzivirala psihoterapiju na koju sam išla. Je li to dobro reći? Intenzivirala? Pa u ovom kontekstu je. Da. Intenzivitirati. Ja. Intensity, kao intenzivirala. Da. Sereš, a? Ne serem. Si riječi. Nemamo puno vremena, ljubavi. Intenzivitirati. Intenzivirati, eto vidiš. Da, intenzivirala sam terapiju gdje sam zapravo i uz terapeutkinju i uz način na koji si se ti nosio tad prema meni, što nije bio prekrasan način što i ti danas znaš. Počela sam skupljati strpljenje jednostavno. I skužila sam da kad sam ja imala više strpljenja, ti si imao više prostora i davo si mi 15 puta više svega. I to mislim da mi je nekakva najveća i životna lekcija koju sam naučila iz našeg odnosa, da kad pustiš nekog, kad mu daš da ima svoj prostor, vjeruj mi, onak, da će ti 100% više od onog kad ga pušaš. Jer sve u svoje vrijeme i doslovno svaka osoba treba svoj određeni prostor ili svoj određeni intenzitet vremena. Meni je puno kraće vremena trebalo nego tebi za neke stvari da se prepustim. Da, točno to je bilo. Nisam imao mjesta, nisam imao prostor za sebe. Da, stalno, ugušen si bio. Ugušen, da. Da. I to sam ti rekao, nekako je bilo... Imao sam, kad sam rekao nisam imao vremena za sebe, 4 sata ispred tebe sam bio, ali ujutro meditirao, sat vremena sam imao, onda sam bus, trening i kad sam došao, kad sam završio trening, si se ti probudila i od tad smo bili non stop. Na vezi, da. Tu... I tu bi svaki tjedan onda pucao na takvim stvarima nekim. Da. Je, fakat. A ti znaš multitaskat. Da. I ti možeš gledat seriju, pisat mail i s tobom. Dopisivati se sa mnom, a ja dopisivam se s tobom i sve drugo stoji. Da. I onda 9 na večer ja moram ići spavat i ništa nisam napravio. A ti sve, otpisala sve, job je, ne može. I tu sam pucao. Da. I jednostavno, imala sam i ja u tom početku periode kad fakat sam bila jako anksiozna tad. Izrazito anksiozna i kod svakog tog nejavljanja mene je rokala anksioznost. Baš mi je bio težak period, taj prvi. Ali sam s druge strane znala da je to. Jer si mi davo i znakove i signale i riječi s kojima sam osjetila sigurnost da je to. I osjetila sam od tebe tu emociju. Koliko god da smo se znali svađati u tom početku, fakat si mi davo emociju da ti je stalo do mene. I to je ono što me i držalo zapravo. I tek onda kad si se vratio zapravo, imali smo još nekakvu tad
veću svađu, koja je bila nekakav breaking point, bi ja rekla, preko kojeg smo prešli, iako je meni, to smo neki dan baš o tome pričali, meni je stvarno dugo trebalo da ja pređem preko toga, jedno pa pol godine, godinu sigurno. Ali to su još, bi ja rekao da su još... Tebi je tad tek počelo kao konkretnije nalaženje. Kao ti si počelo u tvojoj glavi, ja recimo nisam. I onda imaš ti za pospraviti još neke kofere od prije, još neke okosnjake. I dok se to sve počisti, može curit. Da. I malo je procurilo na početku, ali da, to je tad i panika bila zajedno. Pa ja nisam još zadnje uživancije ili znaš, ne znam sad da bi želeo vino i igrice, drugačije je. Da, jer se ti shvaća ko da ako ćeš biti u vezi ne možeš sad više ništa od toga imat. Da. Naravno, neke stvari ne možeš, tipkanje s drugim ženama, naravno. Da. Ali je bio skeči. Je bilo skeči tih prvih 8 mjeseci, fakat svega, ali mislim da smo stvarno, ovo što si rekao na početku, oformili čvrsto nekakvo prijateljstvo prije svega. Dobre temelje, realno da smo se mi nalazili taj period ovdje, ja mislim da bi ja puno ranije pukla jer ti ne bi tak i tak htio ranije definirat. I mislim da bi se svodilo 50% toga na fizički dio, a 50% toga na komunikaciju. A ovdje smo imali samo komunikaciju i upoznavanje. Da. I to mislim da je nekakva baš zdrava vrijednost i zdravi temelj. I sjećam se da je tad bilo period neki, kad je bila breaking point, ja sam svu tvoju familiju na Ptuju upoznala. Znači, to je bilo, pa bratu jedno 20 Slovenaca odjednom. Nikog ne kužim šta priča. Znači, tvog tatu koja je, ajde, iz Varaždine, pa on se prilagođavao meni stvarno. Mislim da mi je on najviše od svih pomogao tamo. Tvoju mamu koja ubode tu i tamo koju riječ hrvatskog, ali ne ide. I svi ovi s Ptuja koji ko da ne pričaju ni slovenski. Da. Znači, potpuno drugačije ko kod nas Međimurje i Zagreb, recimo. I ful mi je teško bilo snalaziti se, ali meni to bila ogromna stvar jer sam upoznala cijelu tvoju familiju. Tak da, da. Da, to su isto neke stvari na koje ja onda još kasnije sam razmišljao. Jer ja sam isto u Ljubljani imao dan gdje sam se dogovorio, ne znam, da si bila ti kod mene, ali da ću se s mamom družiti, da idemo na Šmanu goru. Da. Sam koliko izdružit ću. Da. Nisam pomislio kao to, prvi put ću upoznat mamu, pa to, idemo. Tebi je to not a big deal. Združit ću, ugodno s korisnim. Da. Dvije muhe na mak uvijek, ne. I trening i to, da. On pomisliš, ne, to je prvo upoznavanje i to. I takve big step sam... Jako lako odradio zapravo. Da. A meni su bili stvarno gigantski potezi to u glavi. I mislim da mi je bilo... Da, i još jedna stvar koja me na prvom dejtu osvojila, koja je bila inače generalno kad bi išla na prve dejtove, ja sam uvijek imala potrebu iznijeti cijelu svoju priču o keloidima. Još je bilo ljeto i bila sam, mislim, u Manjci na Bretele. I vidjeli su mi se svi keloidi. I uvijek sam imala potrebu opravdati ih. Jer sam doživjela jako puno odbacivanja, ružnih komentara i svega. No, pričat ćemo o tom u jednom podcastu. I kad sam ti počela kao pričat, vidiš ovo po mom tijelu, ti si me odmah presjekao u startu. Da kao, ok, to je tema o kojoj stvarno ne trebamo sad pričat. Ispričat ćeš mi s vremenom. I tu mi je bilo, Isuse moj Bože, da danas kad se sjetim toga, doslovno kao da si vidio kroz mene i da si gledao u moju dušu, a ne u keloide koji stvarno nisu lijepi vizualno. I pogotovo kad sam imala takvog, koliko god da to možda površno zvučalo, takvog muškarca koji je fucking Apollon pored sebe. I savršene crte lica, savršeno tijelo, istetoviran, brutalan. Znači brutalan. I onda ja takva i osjećala sam se kao stisnuto, kao da tak trebam biti. Taj potez koji si napravio mi je baš bio
fuck, wow, vidi dublje u mene. I tu mislim da sam se puno više uhvatila za taj moment gdje sam vidjela da nisi površan. Što je nešto što jesam inače povezivala s nogometašima iz konteksta iz kojeg znaš ovako kao javnost o nogometašima i priče sve, a nisi tipičan nogometaš. I to je ono što mislim da i svi vide i ovo na Instagramu kad objavljamo. I ti si imala otvoren dekolte da se video, pa Da. Jer sam... nisam pomislio da ti da imaš takve borbe s tim, jer si mi ga pokazala iz prve. A što se toga tiče, da, nikad nisam gledao, možda nisi ni ti znala za moju lošu samu podobu, šta se sve u mojoj glavi, jer ti kako si me upisala, da, samo ono što borbe, sad malo više znaš, ali da. Nisam znala za tvoju dark stranu. Da, tako i sve borbe, da. Da, nisam, mislim, video sam, ali kao da si vidio kroz njih. Nekako ljepše. Nekako što je, to je Wabi Sabi. Wabi Sabi, da, tu je tetoviran. Da, i generalno nekako mi je, ne znam, taj potez bio stvarno ogromna stvar. Kad si ti znao da je to to? Kad je to to? Pa ne znam, možda isto to kad sam se otvorio preko FaceTime-a, ali puno manjih trenutaka je bilo, ne znam, možda kad si upoznala moju mamu ili tatu, kad sam vidio kako se ponašaš, kako su te oni primili, ili ne znam, takve malenkosti. Možda i sad, poslije 2 godine, kad smo već zaručeni bili, kad si ono veprovinu za cijelu obitelj pripremila takve, da se snađeš i u kuhinji, ako ne. Svako malo te pukne nešto, da, to je to. Da, još uvijek su na svim područjima. Tak, još sad nekad si pomisliš to. Da, tako da, ali nekako sam cijelo vrijeme osjetio, ali se nisam želio predati iz prve, ali davala si ti od početka onaj pravi feeling gdje sam fakat imao prijatelje za otvorit se. I kad sam znao, kad sam bio cranky, pa si ostala, evo, kad sam znao. Da. A znam bit fakat cranky. Da, baš kod jedna drka ne znaš bit. Da. Još šta imamo još? Jel imamo natuknice ovdje, nekakve napisane točke. Mislim, imamo još 10 minuta, maks. Tako da možda da ostavimo, recimo, priču o zarukama za neki poseban podcast ili za iduću epizodu ili nešto. Da, možda. Jer vjerujem da je to nešto što bi mislim, nećemo od sad dalje ili ćemo tu rezati ili ono da ne spominjemo sat, ono da je doslovno kad završimo. Znaš, otvoren. Ja. Da. Jesi sjebala sad nam cijeli pot, jel ma? Ok. Hoćemo rezat to ili... Pa vidjet ćemo. Dogovorit ćemo se sve s Domagojem koji će raditi te stvari, tako We don't fucking care. tako je, vidjet ćemo. Možemo tu nekako i napraviti priču o našem upoznavanju, jer realno ovo je samo nekakav početak naše veze i vidimo sad po tome koliko možemo pričati realno da ćemo fakat imati tema za podcast, pa možemo i drugi dio ili nekad kasnije napraviti. Ja sam sretan da smo se konačno bacili u to, da smo počeli, nekako smo se predstavili, ja mislim da sad i kako smo počeli, pričat ćemo o svemu, zato je bez granica, mislim da ništa nije off the table. I ne želimo prikazati zapravo nekakvu ono potpuno ružičastu sliku, jer imam dojam da na Instagramu
kad zajednički sadržaj nekakav radimo, da ljudi imaju dojam o nama kao da smo savršen par nešto. Imamo i mi itekako svojih problema. Da. Ali kako Dejan Pelić kaže, ljubav je odluka. Jel to ona Svaki dan, tako je, ona iz braka na prvu. Aj, završi, ljubav je odluka. Ljubav je odluka i biramo se svaki dan. I mislim, fakat nije bullshit, ja se slažem potpuno s tim. Šta god da misli o njemu. Meni onaj drugi se sviđao. Imaš bačvu govna i onda Da gore si ima- med. Da. I sad se je med polizao. I ostaju govna. Svoje govno. Ali naš med se pomiješa s govnima. Je. Tako da imamo izbalansirano, malo govna, malo med. Je, da. Da, nekako želimo i razbiti tu sliku nečeg idealnog i zato smo i ispričali ovo da stvarno smo imali jako težak početak, ali više teži meni možda nego tebi. Ali bili smo ustareni jer smo od početka, ja mislim, imali nekako zajednički cilj i znali što zajednički želimo, a to je nekakvu zajedničku budućnost i zajednički život graditi. Tako da, mislim da smo prvo nekakvo probijanje leda napravili. Skol! Šta je to bilo? Skol je i pusa na kraju. Dobro, nisam znao da li se pusa i to Apsolutno, na pa neće kameru. nas demonetizirati zbog puse. Ok. Mi smo Al kapal. prije, ne klikate još, kliknite Like, bell, zvončić. notification, da. Notification, Like, share, subscribe. I pustite komentar kako ste se vi upoznali. Odlično. I molim vas, bez negativnih komentara, ne toleriram takve stvari. Ovo je naše dvorište, tu nema sranja. Tako da brišemo, blokiramo takve ljude i don't hate. Don't hate, meditate. Opa! Idemo!